these things will be added. ¿Qué cosa viene añadido? What will be added Cuando to our buscamos a life when we Dios, seek after God? viene añadido el trabajo, God will give employment. viene añadido la salud, God will give us health. viene añadido familia, God will give to us family. viene añadido hijos, God will give children. viene añadido dinero, God will give money. viene añadido casa. God will add on to us. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios Seek the kingdom of God first. y su justicia, His righteousness. a su nombre, a su nombre. Glory to God. Entonces, en primer lugar, In first place, then, Dios nos ha creado para servirle. God has created us to serve Him. Y otro es para encontrar su reino. And the second is to find His kingdom. En tercer lugar, And the third thing, el propósito de la vida the purpose of life consiste en hacer su voluntad. is for us to do the will of God. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, We must do God's will porque Él es nuestro Padre. because He is our Father. El Señor Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. The Lord Jesus said, I came to do the will of my Father. Tú eres un hijo de Dios. You also are a child of Tú God. eres una hija de Dios. You're a daughter of God. Yo soy un hijo de Dios. I'm a son of God. Y por eso tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. And that's why we must do the will of our Father. Y Jesús es nuestro ejemplo. And Jesus is our example. Cuando Él habló con sus discípulos en Samaria, When Jesus spoke with His disciples in Samaria, le dijo estas palabras. these are the words He said to them. San Juan capítulo 4, versículo 34. John 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre del que me envió Jesus said, my food is to do the will of my Father that sent me y que acabe su obra. and to finish His work. A su nombre. Glory to His name. Entonces, Él es nuestro ejemplo. He is our example. Y Él vino a hacer la obra de su Padre. And He came to do the will of His Father. ¿Y cuál es la obra de su Padre? Es predicar la palabra de Dios. And what is the will of God? To preach the Word of God. Es pregonar la justicia de To Dios. preach the righteousness of God. Es anunciar este reino. And to announce His kingdom. Que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. For God, that the people convert from darkness to Y the que light. salga de la oscuridad a la luz. And to leave the darkness and dark ways and come to the light. Y esto va a ser cuando usted predique la palabra. And this will happen when you preach the Cuando Word. usted reciba la palabra. When you receive the Word. Y cuando haga la voluntad de Dios. And when you do God's will. ¿Qué cosa es la voluntad de Dios? What is the will of God? Que no quiere que nadie se pierda, So that no one would be lost, sino que todos sean salvos. but that all would be saved. A su nombre. Glory to His name. Jesús es nuestro ejemplo. Jesus is our example. David también. David also. En el Salmo 143, versículo In 10, Psalm 143:10, dice el salmista, the psalmist says, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. says, teach me, O God, to do your will. Necesitamos la ayuda de Dios. We need God's help. Necesitamos la ayuda de nuestro Padre We need the help of our Father para poder hacer su voluntad. in order to do His will. Yo no tengo que hacer mi voluntad. I shouldn't do my own A will. mí me gustaría hacer muchas cosas, I'd like to do many things, pero mi Padre dice que yo tengo que orar. but my Father says I should pray. Mi Padre dice que yo tengo que predicar. My Father says I should preach. Mi Padre dice que yo tengo que ayunar. My Father says I should fast. Entonces esa es la voluntad del Padre, es que yo tengo que hacer. And this is the will of my Father that I must do. A su nombre. Hallelujah. Porque hay muchas almas Because there are many souls que están atados por el diablo. that are tied up by the devil. Satanás los tiene ciegos, Satan has them blinded. arruinado aquellas vidas, These lives have been ruined, hogares destruidos, destroyed homes, hijos rebelados contra la autoridad de su padre, children rebelling against their parents' authority porque no hacen la voluntad de Dios. because they don't do the will of Oremos God. a Dios como David We pray to God like David. y decirle, Padre, ayúdame a hacer tu We voluntad. say, Father, help me do your will. A su nombre, Glory to a His name. su nombre. Glory to His name. En cuarto lugar, In the fourth place, el propósito de la vida consiste en terminar la obra. the purpose of God, the purpose of our lives consists of completing the divine work. El Señor no viene a este mundo porque todavía su obra no ha sido terminada. The Lord Jesus hasn't returned to this world yet because we haven't finished His work. Recuerda lo que dice Mateo 24:14. Remember what Matthew 24:14 says. Dice, y este evangelio del reino será predicado
And this gospel of the kingdom will be preached para testimonio a todas las as a naciones. testimony to every nation. Y entonces vendrá el fin. And then will come the end. Y no se ha terminado todavía. And we haven't finished the job yet. El evangelio todavía no ha entrado a muchas etnias. The word of God hasn't gone to many language groups Hay yet. mucha gente que todavía no ha escuchado nada del Señor. There are many people that have not even heard the name of Jesus Qué Christ. bueno que tenemos este templo aquí para adorar a Dios. This is wonderful that we have this temple to worship Qué bueno God. que tenemos aire acondicionado para estar tranquilos. How beautiful it is to have air conditioning. To Qué be bueno que feel tenemos comfortable. buenas bancas para estar cómodos aquí, How wonderful it is to have nice pews so we feel comfortable. escuchando la palabra. To hear the word of God. Hay lugares que no ha llegado el evangelio todavía. There are places where the gospel of Christ has not come yet. Y tú y yo somos llamados para esto, para este trabajo, And you and I have been called to this work, para esta hora. to this hour. A su nombre. To his name, A su glory. nombre. Glory to his name. El ejemplo de Jesús. The example of Jesus. En San Juan 17:4 In John 17:4, dice Jesús: the Lord Jesus says, Yo te glorifico en la tierra, Padre, I have glorified you in this earth, Lord, y he acabado la obra and I have finished the work que me diste que hiciese. that you gave for me to do. Cristo dijo en la cruz: Jesus said upon the cross, Yo he acabado, he says, it is yo finished. he terminado. I have finished. Él recibió el encargo de su Padre He received the job y él order from his entendió Father, para qué vino aquí and he understood why he y came, ahora terminó el trabajo. and now he finished the work. Pero ese trabajo nos delegó a nosotros, a la iglesia entonces, But when he left, he delegated this job to us, the church, y luego a nosotros and then to us, y los que vendrán después. and to those that will come after us. Pero tú y yo But you and me, tenemos que entender we must understand, para qué estamos en este tiempo. why are we here in this world at this time? No hay diferencia de lenguas, There's no difference in language. no hay diferencia de naciones. There's no difference in language. Tenemos que predicar la palabra We must preach the word of a God. su nombre. Glory to Tenemos God. que terminar este trabajo We must finish this y job. Cristo vendrá And then y Christ el will come Señor back. nos llevará. And the Lord A will su take us nombre, away. gloria. And glory to his name. Y en quinto lugar, In the fifth place, el propósito de la vida consiste en completar la carrera con gozo. the purpose of God consists of completing the race with joy. El Evangelio es una carrera, The gospel is a race, pero tenemos que terminar. but we must finish it. No es tanto cómo empezamos, It's not so much how we start, sino cómo terminamos. but it's more how we finish the race. Lo que le interesa al Señor es cómo terminas. What God is most concerned about is how you finish the race. Tengo 37 años en el Evangelio. I've been in the gospel for 37 Me years. convertí cuando tenía 14 años, iba a cumplir 15. I was saved when I was 14 years old, almost 15. He pasado muchas pruebas, I've been through many trials and tribulations. he enfermado muchas veces, I've gotten sick many times. he tenido muchos problemas, I've had many problems. pero he entendido que Dios me ha llamado a predicar su palabra. But I've understood that God has called me to preach His Word. Y estoy aquí en Norte Carolina ahora, en Redford, And I'm here in North Carolina, in Redford, y estoy haciendo el trabajo que creo que Dios me mandó a hacer. and I am doing the job that I believe God told me to do. A su nombre. Yeah. Y tengo que terminar, And I must finish that work. tengo que acabar. I must finish it. Hay muchas almas que salvar todavía. There are many souls to be saved yet. Tenemos que tomar el ejemplo de Pablo, We must take the example of Paul. Hechos capítulo 20, versículo Acts 24. 20, verse 24. Dice Pablo: de ninguna cosa hago caso, And Paul says, I don't worry about anything. ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, And I don't even count my life dear to myself. con tal que acabe con gozo mi carrera Only that I may finish my race with joy. y el ministerio que recibí del Señor, And the ministry that I received from the Lord. para dar testimonio del Evangelio To give testimony of the y gospel de la gracia del Señor. and of the grace of God. Pablo dice: yo tengo que acabar esta carrera. Paul says, I must finish this race. El ministerio y los dones no lo dan los hombres. The ministry and the giftings, men don't give them to us. Eso lo da Dios a través del Espíritu Santo. It's given to us by God through the Holy Spirit. Y cada uno de nosotros somos responsables por lo que Dios nos dio. And each one of us is responsible for what God has given us. Tenemos que usar esas herramientas We must use these tools para poder terminar con gozo.
so we can finish with joy. A su nombre. Yeah. A su nombre. Yeah. Tenemos que terminar con la frente en alto como quien mira al sol. We must finish with joy, with our heads held high, like one looking at the sun. Como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Like someone who's not ashamed of Que his life, predica la palabra. that preaches the Que word, da un buen testimonio. that gave a good testimony En su casa. in his home, En el trabajo. in his job, En la escuela. in school, En la universidad. in the university. Un hombre que da testimonio A man that gave testimony de verdad. of truth, Andando con Jesucristo. walking en with su Jesus vida. Christ in his life, Y terminar la carrera. and to finish the race, Sirviendo al Señor. serving A su God. nombre. A su nombre. Y por último, And in last place, el propósito de la vida consiste en llegar a ser como Cristo. the purpose of our life here on earth is to become like Jesus Christ. La Biblia dice que si nosotros servimos al Señor, The Bible says that if we serve the Lord, un día seremos como Cristo. one day we'll be like the Lord Jesus. Pablo dice que tendremos la mente de Cristo. Paul says we will have the mind A of su Christ. nombre. The glory to Cada Him. día vamos renovándonos. Every day renewing our Y Pablo lives. dice que haya una transformación de la renovación de vuestra mente. And Paul says there's a transformation, a process of changing our minds. Cambia tu modo de pensar Change the way you think para que cambie tu modo de vivir. so that you will change the way you live. Cambia tu modo de pensar contigo mismo. Change the way you think about yourself. ¿Cómo piensas de ti mismo? Change the way you think about yourself. ¿Cómo piensas de tu familia? The way you think about your family. ¿Qué es lo que estás pensando con respecto a tus hijos? What are you thinking about your children? Cambia esa forma de ser. Change the way you are. Si tú quieres que tu familia sea diferente If you want your family to be y sirva a different Dios, and to serve God, cambia tu mente, dice Pablo, que haya una renovación then change your mind that there might be a renewal y tu vida será and diferente. your life will be different. A su nombre, Yeah. a su nombre. Entonces Pablo dice que un día si vamos cambiando nuestra mente, nuestra forma de pensar, Then Paul says if we keep changing the way we think, un día tendremos la mente de Cristo. one day we will have the mind of Una Christ. mente que no piensa cosas malas. A mind that doesn't think evil things. Una mente que solamente se ocupa en obedecer a su Padre. A mind that's only worried about obeying the will of the Father. Pablo nos da un ejemplo. Paul gave us an example. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Philippians 3:13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. He says, brothers, I don't pretend or to pretend that I've already arrived. Pero una cosa hago, But one thing I do, olvidando ciertamente lo que queda atrás. forgetting that which is behind Y ahora me extiendo hacia adelante. and extending myself to what is ahead. Prosigo hacia la meta. I press on to the Sigo hacia goal. adelante. I keep pressing Nada on. para atrás. Don't look back. Hay muchas pruebas. There are many trials. Hay muchas piedras en el camino. There are many stones in our Satanás y los demonios van a encargarse de poner esas trampas en el camino. Satan and the demons are going to put all sorts of traps and Pero snares. vamos hacia adelante. But we're going to keep Pero no mire atrás. But don't look back. Hace un año atrás, What happened a year ago? usted no servía a Dios. A year ago, maybe we weren't serving God. Hace unos meses ha empezado. A few months ago. Ahora sigue hacia adelante. Now keep pressing Vamos on. hacia adelante sirviendo al Señor. Keep pushing onward to serve God. Pablo tenía un sentimiento de frustración Paul felt frustrated porque él tenía en su conciencia sobre la muerte de Esteban. because he had weighing on his conscience the death of Stephen. Pero tengo que olvidar esas cosas. He said, I have to forget these things. Tengo que olvidar la ofensa de mi hermano. I have to forgive the offense of my Tengo brother. que olvidar la ofensa de mi familia. I have to forgive the offense of my family. Tengo que olvidar la ofensa de compañeros de trabajo. I have to forget about the offenses at work. Tengo que renovar mi mente. I must renew my mind. Tiene que tener un nuevo pensamiento. I must have a new thought. Olvido lo que pasó. Forgetting what was behind. No tengo que quedarme en el pasado. I shouldn't be living in the past. Cristo está delante. Christ is Hacia ahead of us. arriba, hacia la patria celestial. He's ahead of us. He's ahead of A us. su nombre. A su nombre. Glory to His name. Y en conclusión, And in conclusion, el propósito de la vida consiste en el progreso espiritual. the purpose of our lives consists of spiritual El progress. Señor quiere que vayamos creciendo espiritualmente. God wants us to keep growing spiritually. Esta confraternidad de hoy This fellowship that we have today es una bendición is a blessing. porque ahí crecemos, That's one of the ways we grow. conocemos personas. We meet new people. Y Pablo dice
And Paul said, que tenemos que tener esta convivencia.